مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. یہ کہتے ہیں پیا آج کی ایجاد ہے، پیا ان کے باپ کی ایجاد ہے. اڑوی دے کوڑ مار دو، لعنت ہے تواڈے تے، خدا دی مخلوق نال فراڈ کر دو کنجرو، خدا نال دھوکا کر دیو. دلیا جنوں تو سمجھنا ہے یہ دنیا دی گڈی مینوں لبھی ہے، پہلو کوئی نہیں سی. کنجرا یہ سانو فرعوناں دے لیٹریناں وچ لبھی ہے. میں فلماں بنا کے لیاندیاں ہاں، میرے ساتھ کھڑے نے، میرے نال سنے نہ کوڑ وچ ویکھ لو سارا کچھ مصر. اساں گئے ہاں مصر، جو میں اکھاں نال اس علاقے دے فرعون مشہور نے مصر دے پتہ جو میں اکھاں نال ویکھیا تانوں دسنا. اے جگ بڑا میرا ایک ہی شہر ہے، جگ شیشے دا، شیشے دے عالی شان برتن ایس نالوں بھی آلہ پتھراں دے، اج کل پتھراں دے بن کے پئے نے، پتھراں دے برتن خوبصورت خوبصورت، شیشے دے برتن خوبصورت، 4,500 سال پرانے بنے. کنے ہزار سال؟ تواڈے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد شریف تو بھی 3,000 سال پہلے. میں ایک اس طرح دا جگ بغیر دستے بنیا ویکھیا، ویکھ کے حیران ہو گئے یار اتنی صفائی شیشے وچ اسلے کیویں آ گئی سی. شیشہ بغیر اگ وچ ڈھالن تو یہ تے بندا ہی نہیں، برتن دی شکل کسی شکل وچ آوندا ہی نہیں. تے 4,500 سال پہلا اینو کنے ڈھالیا، کیڑی شے نال ڈھالیا، فیکٹری کیدی سی سمجھ نہیں لگی. سکولیاں دا جھوٹ ماسٹراں دا اوتھے نظر آیا، جڑی انہاں خدا دی طرف لعنت ملی ہے نا. وہ پہلے تے لوگ گھراں چ رہندے سن، کوئی شے نہیں سی انہاں کول، کوئی شے نہیں سی کھان واسطے، کوئی شے نہیں سی پین واسطے، کوئی شے نہیں سی پاون واسطے. او ہو بیچارے کی ہن ویکھو دنیا لکھ دی لعنت تیرے جمن تے. او کنجرا میں اکھاں نال ویکھ آیا 4,500 سال پرانے مصر دے فرعون، انہاں دا سامان ایسا عجیب و غریب پیا ہے کہ پتہ لگا ہے سائنسداناں بڑویاں انہاں نوں نقل لائی. لو سانو پڑھاندے نے کہ انہاں سارا کچھ بنایا، پہلا ہے ہی کوئی نہیں. تے ویکھیا جا کے تے پتہ لگا نہیں انہاں نقل ماری ہے. پیا جان دیو، پیا جان دیو 4,500 سال پرانا پیا اوتھے گڈی کھڑی، گڈی میں گناہگار رکھنا لگا 2 پہیاں والی گڈی، چھوٹی جی جگہ اتنے بندہ کھلوندا سی، اگے خدا جانے کیڑی شے نوں جگتے سن. یہ انہاں دی سواری دے طور تے موجود ہے. یہ کہندے نے پیا آج کی ایجاد ہے، پیا ان کے باپ کی ایجاد ہے. اڑوی دے کوڑ مار دو، لعنت ہے تواڈے تے، خدا دی مخلوق نال فراڈ کر دو کنجرو، خدا نال دھوکا کر دیو. دلیا جنوں تو سمجھنا ہے یہ دنیا دی گڈی مینوں لبھی ہے، پہلو کوئی نہیں سی. کنجرا یہ سانو فرعوناں دے لیٹریناں وچ لبھی ہے. میں فلماں بنا کے لیاندیاں ہاں، میرے صاحب کھڑے نے، میرے نال سنے نہ کوڑ وچ ویکھ لو سارا کچھ مصر. سونے دے پانڈے کدے تہاڈی میت مرے، تہاڈا صدر مرے، کوئی مرے، اونوں اوئے جیوندیاں کھان واسطے برتن سونے چاندی دے نہیں لبدے. تہاڈی بڑی تو بڑی کوئی شے ہونی ہے نا تو اودے تے سونے دا پانی چڑھیا ہونا. جیڑی تہاڈے کسے بہت بڑے کنجر کول ہونی ہے نا تو تو ویکھ ویکھ کے راڑا کرنا ہے، اودے تے سونے دا پانی چڑھیا ہے یا پتھر ہے یا مٹی ہے یا تانبا ہے یا پیتل ہے یا لوہا ہے. اساں سونے چاندی دے برتناں دی گل پہ کرنے، بنیا ہی سارا سونے دا ہے. وہ پھر انہاں کول سن تہاڈا کوئی مر جائے لاش واسطے جویں دا مرضی چل منجا بنا لو، منجا ہی ہے نا.
اکھاں نال ویکھیا ایک فرعون او تابوت بناندے سن تابوت رکھدے ہوندے سن تے تابوت ایک دا بنیا پیا شاہ جی تقریباً 2.5-3 من سونا ہے کتنا سونا ہے ہائے 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 جڑے کہندے نے انگریز ترقی کر گئے انہاں واق تیرے پیو جڑی ترقی فرعون نے کیتی ہے نا وہ تے حالے تیرے مامے بھی نہیں کیتی کنجر دیا پترا لانا تے تیرے بولن تے تو سید الانبیاء دا امتی ہو کے بل گیٹس جیسا اتنا سونے کو رو رہا ہے جنہ کنجراں دا تابوت خالی سونے دا 3 من 4 من دا بندا سی انہاں دا باقی سامان زندگی دا کی بلا ہونا ہے کی شے ہونا ہے غرض ہے تیرے برتن سونے انہاں کو عجیب گل ہے تواڈے بیڈ نہیں بیڈ بولو تو صحیح یہ بیڈ انہاں دے ویکھ آئے ہیں حیران ہو گیا جی میں ہسپتال بیڈ ہوتا نا ایک پاسا اچا ادھروں اگلا پاسا پیروں والا وہ بھی اچا ادھر بھی اچا درمیان نہیں بالکل اسی طرح کے 2 بیڈ اتنے ویکے سن لو حضرت صاحب عجیب گل سی 4,500 سال ہو گئے لکڑی اوویں دی اوویں لئی پئی وہ بنے ہوئے نے میرے خیال دے کوئی پلاسٹک نما چیز ہے یا اس طرح دی جویں پہلا کرسیاں ہوندیاں سن تے کرسی دے وچ جڑی ایک انگل جنی چوڑی پٹی نال پیلے رنگ دے نال بنی جاندی سی بالکل اس شکل دی او چرپائی بنی تواڈے والے منجے کوئی نہیں پھر عجیب گل یہ سی انہاں دی کاریگری ویکھن جڑی آوندی اوتھے کہ جڑا وہ تابوت بناندے سن اس تابوت وچ اپنے مردے نو رکھدے سن تے مردہ وہ زمین وچ دفن نہیں سن کردے بندے شاہ جی وہ جویں دا وچ بندہ رکھدے سن اوویں دی اُتے بت او دا بت تصویر بنا کے ڈھکن جڑا ڈھکن او بناؤندے سن تسی وہ ڈھکن صرف ویکھو نا اچ کی صفائی وہ جڑا سونے دا دس رہے ہیں سب تو زیادہ گورے وزٹ والے سیاح امریکہ برطانیہ روس وغیرہ دے اس سونے والے تابوت دے اوتے کٹھے سن یقین کری اوتھے پیر دھرن نو تھاں کوئی گورے پاگل ہوئے کھڑے سن یار ایڈا سونا بت تے اینا سونے دا سانو انگوٹھی اوکھی لبدی ہو سکتا ہے تینوں بھی لب جائے فرعون تے بن کے ویکھ شاہ جی عجیب گل سنیا یہ پرتکلف زندگی یہ بناوٹ کی انتہائی زندگی 4,500 سال پرانی وہ کچھ منظر ویکھ کے پھر اگے گئے ہیں اہرام مصر مشہور نے وہ مثلث شکل دے پتھراں دے بنے نے اونچائی دا آپ اندازہ لگایا جائے میں قاہرہ صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ دے بنائے قلعے وچ کھڑا سا نظر ماریے 35 کلومیٹر دور سنو میرے تو احرام مصر تو انج لگتے سن جی میں آ کھڑے 35 کلومیٹر وہ کادے بنے نے پتھر کڈے کے جویں تہاڈی کوئی مہران گڈی یہ لمبائی دے اونچائی اس تو زیادہ پتھر ایک ایک پتھر گڈی جی تے انہاں تھلیوں جوڑے نے انج جوڑدے ایتھے نوکراں جا ملائیاں 3 وڈے نے باقی چھوٹے چھوٹے ہن گل سمجھنا یہ بناوٹ تے تکلف والی زندگی گزارن والے کنجراں دی کچھ زندگی تہاڈ دس رہے اکھاں ویکھی پھر تہانوں لطف دواؤن واسطے انہاں کنجراں دے بارے جدوں تہانوں انتہائی نفرت آ جانی ہے نا پھر نبیاں پاکاں دا سونا ذکر کراں گا تے لطف لگا
नारा गौसिया हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती फजल अहमद चिश्ती साहब हजूर ख्वाजा मोहम्मद शफी चिश्ती लजपाल ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਹੁਣ ਸੋਹਣਿਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਦਮ ਟੁਕਿਆ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਜੁੜੀ ਜਨਾਬ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸਭ ਨੰਗੇ ਤਰੰਗੇ ਕੰਜਰ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਫਿਰਨ ਏਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਜੋੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਜੋੜੇ ਕਿੱਡੇ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਸਤਰੀ ਦੋ ਇੱਟਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਤੇ ਮਿਸਾਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰਬਲ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿੰਨੀ ਵਿੱਥ ਹੁੰਦੀ ਮਿਸਾਲਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਲੈ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਦੋ ਪੱਥਰ ਏਡੇ ਤੇ ਜੋੜੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸਫਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸੂਈ ਬਰਾਬਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰਾਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਜੁੜੇ ਨੇ ਵਿੱਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਸਾਲਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਭੁਰਿਆ ਨਹੀਂ 4500 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਨੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਬਈ ਆਏ ਕਿੱਥੋਂ ਨੇ 800 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਉਹ ਪੱਥਰ ਆਏ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਪੱਥਰ 800 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਤੇ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਜ਼ਮਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਲਓ ਕੈਦਾਬਾਦ ਲੈ ਜਾਓ ਲੱਗ ਪਤਾ ਜਾਏਗਾ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ 800 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸਬਾਬ ਹੋਣਗੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਖਲੀਫਾ ਮਾਮੂਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਛੱਡਿਆ ਖੁਦਾ ਜਾਣੇ ਕਿੰਨਾ ਸਰਮਾਇਆ ਲਾਇਆ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਸਹੀ ਐਡਾ ਸਾਰਾ ਮੋਰਾ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚਿੱਟ ਪਈ ਸੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਇੰਨਾ ਸਰਮਾਇਆ ਲਾਇਆ ਹੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੋੜਾਂ ਨੇ दस तेरे को मुमकिन है कि सरमाया जमा करके इतना कुछ बना लवें जो असा बनाया है अजीब शह ऐसी उत्थे ही सन 2 किलोमीटर थले उन्होंने साइंसदाना खुदाई की उन्होंने खूह लभे उन्होंने रिहायशां लभियां एडियां डूंघियां दुनिया कहना किसी दे जिस्म महफूज तुहानू नजर नहीं आउणगे पै सामने सिवाय फरौना यानी सामने पै ने अजीब गल है जिवें मलमल दा पतला कपड़ा होंदा है इस तरह बदन दे उत्ते कपड़ा वलेटदे सन ते ताबूत रखदे सन मैं खुद फोटो बुत वेखिया बुढ़ी सी पई ओदे वाल भी नहीं सन उतरे उवें पई सी बच्चे पए सन बड़े पए सन जिन्ना जिंदगी एडी जोरावर एडी ताकत वाली एडी तकल्लुफ वाली एडी बढ़ावट वाली एडी फैशन वाली गुजारी खुदा पाक ने जिस्म सिर्फ उन्हां दे महफूज रखे ने बाकियां दे क्यों नहीं समझ नहीं रहे दुनिया नू दसण दी खातर झलिया ए होई सन जिन्हां अपनी जिंदगी महफूज करने वास्ते हरामे मिस्र बनाए अपनी जिंदगी आसान बनाउण दी खातर वो साजो सामान जड़ा अजायब घरां विच पिया है वो बनाया अपने जिस्म नू महफूज रखण दी खातर की कुछ बनाया कुदरत ने उन्हां दे जिस्म नू सामने रख के विखाया आ देख लो इन्हां पागलां दा हाल जिहड़ा अपने आप नू बचाउण दी खातिर अपने आप नू संवारण दी खातिर अपने आप नू सजाउण दी खातिर अपने आप नू जोरावर बनाउण दी खातिर इन्ना कुछ मेहनत कर गया है आ मुर्दा पिया जे सामने जिंदगी एडी मुख्तसर सी ते असबाब एडे लंबे बना गया इनू फिरौन ते पागल कहंदे ने ओ चलियो इन्हां दे पिछे ना चलिया जे मेरे मुहम्मद दी जिंदगी वेखिया जे अगर कोई मालिक हलाल हुकूमत में से हमारी बात का कोई तोड़ पेश कर दे तो हमें बेशक फांसी दे तोड़ पेश करें जो हम कह चुके हैं उसका तोड़ पेश करें हम खून माफ करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है ना आज तक कोई तोड़ कर सका और ना कोई मालिक हलाल पैदा हो सका। फजले अहमद जिंदाबाद।